Second match sa atong undercard bakbakan, Team Triple J versus Team Guadalupe. Team la ni Darlene Konsihal JR no Cognisyantoy. Konsihal kontra sa Team Triple J Jidjomar Jojo. 1-0 na to ang game 1. Tuara mikanlata si Darlene. Ay Konsihal tuara. Syantoy mi pabuto. Syantoy again tuara hawan pas kang manangang sentro. Ang atong triple bakbakan diri sa barangay Bagal nga Compostela, Cebu. Sponsor niya ni Boss Jordan Kape. Mao na atong major sponsor og inabagan nila ni Vice Mayor Ruilan Quinio, Honorable Rodrigo Puebla, Honorable Amay Oliverio, Honorable Richard Ocaso, Honorable Glenn Villasiran, Honorable Joker Piñas, Honorable Ruin Lucero, Honorable Jerry Rosal, og nila ni G-Ward Ruta, Jimar Piñas, Tonton Cantanyo, Richie Noya, Marlon Lucero og ni Jessica Nayong. Mao na atong kinatibukan nga mga sponsor sa ato ang triple bakbakan diri sa Bagal nga Compostela, Cebu. Happy birthday day sa ato ang major sponsor nga si Boss Buldan Kape. Og ang atong organizer diri, organize ni Boss Ray Jade Meka Rosal. Ang atong amigo ha. Okay, back to the ball game. Bola sa Team Triple J. O servisyo Jojo. Jojo again milaras na gitubag ni Darlene kuhapan ni Jomar tuara Konsihal Lobo ang tira. Gilapdusan ni Jojo. Jid ni 360 out ball. Kaya wag Jid. Kaya man ang Jid 360 shot eh. Pura lagwa. Side out. Shout out yan ni Sir Jonathan Arquion. Salamat kay Boss Jonathan Arquion sa imo ang paghatag og panggasolina. Salamat kay Boss. Kapapart Eric Lasarte, Manuel Elisertraya, shout out. Dol. O servisyo Syantoy. Tuara Lobo giatag ni Jojo. Syantoy mi porma, tuara mo ipabuto. Ay. Tao po, walang katao-tao. 2-1 na, 2-1. 2-1 na to score kini servisyo Syantoy. I-score 3-1 na. 3-1 in favor of Team Guadalupe. Ang team nila ni Syantoy Konsihal Jernoko og ni Darlene kini para 4 servisyo Syantoy. Awas na naman ang tira ni Jojo. I-score 4-1 na. Shoutout Anthony Balaba, J.D. Lucero, Marky Beltran Kabingatan, General Canonio, Philip Adrian Dualo, shoutout. Philip Pilaso diha sa Alcoy, shoutout. Kini para 5 servisyo Syantoy. Syantoy milayat. Bundak saud pan Jojo tuara bugwak ang tira ni Konsihal Jerno ko saud ni Jid. Tuara mibaos ang Team Triple J. Tuara babagnas Jojo wana. Aksyon nagkaguba ang depensa sa Team Guadalupe. Nagkigli na paruhay ang team nila ni Syantoy og ni Darlene. I-score 5-1 na. Gini para sa servisyo Syantoy. I-score bali na, change court. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Ug ang Emil Banpuren. Emil Banpuren if you're in need of a Banpuren winning call 0995-243-5411. Emil Banpuren. Shout out Konsihal Silso Gabonada diya sa lower diya sa Manggahan lower Kalunasan, Cebu City. Shout out sa usa sa haligi sa volleyball dayon nga si Tatay Conrado Aliga. Tuara Jojo namungot nagtubag ni chairman. Tuara uwanan nagpaguros na mga bulad. Chairman mi pusing mo pabuto. Ay ilawom tanil. Side out Boss Janak Rabaya diha sa Rabaya Compound Talisay, shout out. Konsihal Louie Alquisalas des Barili, shout out. Side out. Good item kay Team British Syantoy. Marjon Burgos, Vince Burgos, Ronick Costaños, shout out. Kini servisyo Darlene para City. Tuara
Konsehal G, may bagrak. Kuha pa Jomar, tuara. Lah, usugang mga bulang team Guadalupe. Sus, ay tuara, babag na. Halak ka niya mga kaibigan. Sango sa panganod. Score. City na. Dol. City ono. Kini para otso. Darlene, grabe ha mga tira ni Darlene. Ay, nagmangta si Darlene mga kaibigan ng hagis diri. Tungog kay nakainom og gamayng bahal. Zian Insur Rebilla Kanoy. Shout out Jason Encilia dia sa Dalagit, Rap Villalos dia sa Lindogon Sibungas. Shout out Jason Miharis. Shout out Jim Generalaw ni Minso dia sa Lamang Pinamungahan. Og nila ni GC Generalaw aka Daot. Shout out. Og ni Opaw Generalaw. Bosuri Amorsilio, salamat kayo boss sa imong paglibre og snack atol sa bakbakan diha sa Laya. Upper Kalunasan, Cebu City. Okay, back to the ball game. Servisyo the king of box of Jomar Romal Lobo. Ang gihatag ni Santoy Gilaras ni Jomar. Jomar again, tuara 3-shot combination sound pa. Ay, apit lang mayayay tuara. Goodbye Philippines. Ay go to ball. Courtesy sa tokmod ni Darlene. City Ono. Servisyo Konsehal JR no ko para otso. Sa atong game 1, sa atong second match, sa atong undercard bagbakan tuaran, namungot na si Santoy again. Apiktos wag kalami. Good item. Patilawa sila sa bula Santoy. Okay ni para 9 na. 8 no na. Score. 9 na. 9 ono kini para G Servisyo Konsehal JR Noko Lobo. Gilayatan gipusdakan ni Darlene, gipunan pang Santoy Pictos. Wa kaabot, wa kadating. Side out. Ono 9. Ono 9 in favor of Team Guadalupe. Kini para do Servisyo Jojo Alivio. Wow, ni wow ang serbisyo ni Jojo. Nalipat si Santoy. Tuara, awas ang tira. 2 9. Ay, tuara, stopper ni Santoy. Hindi umubra. 3 9. Kini para 4 Servisyo Jojo Alivio. Darlene Lobo. Gipabutang Jomar. Kuha ni Konsehal JR Noko. Gabaguros ang bola sa team nila, sa team Triple J. Tuara, grabe haglamba ni Santoy. Ay, pusgay ang team Triple J. 9 kini para G Servisyo Santoy Lobo. Santoy milayat, mihapak. Awa na. Way nakasagang. Gis kini para 11 Servisyo Santoy of Team Guadalupe. One pass kang manang. Grabe Servisyo oy. Wa kaik ang tanan. Wa kalihok, wa kapurma. Servisyo Santoy. Santoy again. Jomar mibaos og kusog nga tira. Kuha pa. Kaniya Jomar nagbayis-bayis sa overhead to arap. Santoy nabitay. Side out. 3-11. Okay, ni Servisyo Jid Shakur para 4. Ay, Jid Shakur gadangarang gipusdakan. Grabe oy. Mura mag-thriller nga gadangarang si Jid Shakur. Tuara. Lagak kabut pa. Ala ka niya gumbaan as mais putsukan. Wala, tagak na. Grabe. Sige regkak. Servisyo Darlene para daog sa atong game 1. Darlene, mipika. Grabe ang Darlene kondisyon na. Santoy, wala mikagar. Side out.
ang tira ni Santoy, mikagar mga kaibigan. Jomar, Jojo, tukonsiyal, kumbate, tuara, gibirahi, bumbahi, tsatsahi, uwana, punay kay wana buhi pa kaibigan. Jin Shakur, grabe haglambang Jin Shakur. Bugatag lambang Jin Shakur, kahi pas bagbahog. 4 kini para 5 na. Serbisyo Team Triple G. Santoy, may ilog na. Ito ara. Hibat ang kontra. Let's go. 5 na, boss. Kini para 6 ang Team Triple G. Tuara. Aligwak. Buyok Santoy. Gibuyok ka na si Santoy. Tuara gipinisingan. Wala pa matagak ang bulak. Kuha pang Jomar. Tuara. Out ball. Score. Size na kini para City. Serbisyo na king of box na Jomar Roma. Tuara. Sukarap si Jomar Roma sa iyang kaugalingong serbisyo. Toy. Pila na, boss? Size 11. Size 11 kaibigan ng atong score. Tuara Jojo. Awas na. Side out. Kini para City ang Team Triple G. Jid Lobo. Gilaras ni Konsihal. Allah gitabangan ni Darlene Tuaras. Allah Tuara may pabuto na ang Team Guadalupe. Wana gikulata ang Team Triple G. Gibunal-bunalan Tuara sukarap na si Jomar. Dalan Tuara Darlene nang hagis na. Grabe yan makainom ni bahal. Kamangtas na ng Darlene og makainom og bahal. Kini para daog na para gimobir ang Team Guadalupe sa atong gimuan. Tuara Santoy. Awas na naman. Gilabay ni Santoy isgawas. Side out. Serbisyo Jin Shakur. Kuha pang Darlene. Jomar milayat na. Gitubag ni Konsihal. Agay Konsihal. Wana. Hawan pas kang manang. Good item. Otsonsi kini para no serbisyo Jin. Win na naman. Score kaibigan. 9-11. La kumbati Team Guadalupe. Tuara Jomar milayat. Sound pa ni Santoy. Jomar again. Pignos. Tokpo ni Santoy. Wana. Gunto na Minoy. Adto na Minoy. Side out. Pagkakataon para tapusin ng laban sa Team Guadalupe sa atong game 1. Kini para daog na Darlene for the win. Uyawang Darlene for the win. Tuara Lobo. Gibagrakan na ni Darlene. Buyok Darlene. Kay nibukal ng kontra. Tuara sukarap na dito. Para the hole. Hindi pa nabutas-butas. Tuara. Yayay si Jid. Tuara midaog ang Team Guadalupe sa game 1.